கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டா எடுக்கணும் நமக்கு ஓட்டுறதுக்கு கொஞ்சமா இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் பேடி ஆகும். நமக்கு என்ன ஆகும், டென்ஷன் ஆகும். கிரண் எங்க இருக்குது? கிரண் விളിച്ച് വരാട്ട്. ஓகே. பிரணவ் கால் பண்ணிருக்காரா? ஆமா. ഞാനൊന്ന് പ്രണവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. ആക്ച്വലി ഇല്ല, എല്ലാരും കാൾ பண்ணிருந்தாங்க. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? എടുക്കില്ല, നമ്മ വന്ന് തൂങ്ങിட்டு இருந்தோம். ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങി കേട്ടോ. ഞങ്ങള് എപ്പോഴാ ഉറങ്ങിയത്? അയ്യോ ഉറങ്ങി പോയതാ. കാൾ பண்ணிருக்காங்க, കാരണം എടുക്കவே ഇല്ല. ഹലോ ഹലോ ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ഞങ്ങൾ രാവിലെ 2 മണിക്ക് ഹാപ്പി ഓണം. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓணம் கால் பண்ணி சொல்றேமா, விஷ் பண்றேமா. தீபாவளிக்கு விஷ் பண்ண மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணேன். വീട്ടിൽ പോയിട്ട് இருக்கேன். ഞങ്ങള് എന്റെ നാട്ടിലോട്ട് പോവാ ഇവിടുന്ന്. അതെ അതെ അതെ, ഫസ്റ്റ് ഓണം. അമ്മയുടെ സദ്യ അവിടെയാ. അതെ അതെ.